Today's whole press conference is based on making a very clear mission for Goa being on artificial intelligence with Goa AI Mission 2027. आज आमच्यावर आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, ताजेवर डायरेक्टर आमचे कबीर शिरगांवकर, GTAचे अध्यक्ष बाब मांगेरीस, तसेच बाब वरुण इंडस्ट्रीचो आणि हांगा आशिल्ले जमिल्ले सगळे आमचे बाकीचे IT फ्रॅटर्निटीची मीटिंग आज आम्ही सानवळा 5च्यान घेतिल्ली आशिल्ली. From 5 onwards there have been some, just keep it closed. From 5 onwards we have had continuous brainstorming meetings, keeping in mind a very clear mission, how to have a very clear defined journey for Goa, where we are talking about future ready, inclusivity आणि innovation led Goa. आम्ही स्टार्टअप पॉलिसी 2017 केली, त्याच्यानं IT पॉलिसी तयार केली, त्याच्यान GTAच्या मार्फत 250 स्टार्टअप आसा, गोंयांत जवळ 536 स्टार्टअप रजिस्टर्ड आसा आणि वेगळे स्टार्टअप्स एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज तयार करता आसतना सक्सेस स्टोरीज तयार करून दे हॅव स्टार्टेड इवॉल्विंग. आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंताचो CMआचो कंटिन्युअस सपोर्ट आशिल्ल्यान we have been able to evolve and get into the next stage where startups have also started getting opportunities and scale up. Success stories with various parts have been coming in. Today Goa being a very clear place where naturally आमकां सगळे क्रिएटिव्ह स्पेस मेळा, ताज्या खातीर खुबशे जाण हांगा येवन मायग्रेट जावन राविल्ले आसात. प्लस आमचे गोंयकार जांकां एबंडंट टॅलंट आसा, वेर ऑन वन सायड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स मेकिंग गोवा अ design capital. We are also talking about a larger role contributing to the national vision for artificial intelligence. आमचे ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर जे तांणी इंडिया AI मिशन तांणी सुरवात केली, which was focused on strengthening India's leadership in artificial intelligence and ensuring its benefits reach all sections of the society. आणि आमचे मुख्यमंत्री with his vision of Swayampoorna Goa, we are wanting to be the first digital first state that is ready for artificial intelligence era. आम्ही आज फर्स्ट एक्झाम्पल तुम्हाला समज म्हणले जाल्यार एज वी आर बिल्डिंग अप दीस होल स्टेटमेंट्स ऑफ स्किलिंग, एज्युकेशना कडेन लक्ष घालून, इंडस्ट्री कडेन लक्ष घालून, इन्फ्रास्ट्रक्चर कडेन लक्ष घालता, हे कॅपिटल जेन्ना आमी बिल्ड अप करता विथ अ व्हेरी स्ट्रॉंग फोकस ऑफ गोवा AI मिशन 2027, सांगपाक खूब आनंद जाता की गोवा ऑनलायन सर्व्हिस आमी 2017 सुरू केल्ली आणि ती तुमकां नेटार बाकीच्या हाजेर मेळटली. आम्ही आता रोखडेच आम्ही AI पावर्ड चॅटबॉट सुरुवात करतले. तो मुख्यमंत्री ह्याच्यानी एकदा इनॉग्रेट केले. त्या माध्यमांतल्यान जवळ 240 गव्हर्नमेंट सर्व्हिस तुमकां साधे व्हॉट्सॲप सारकेल्या चॅटबॉटाच्या माध्यम म्हणजे व्हॉट्सॲपार मेळटल्यो. सुविधा ह्यो सरकारा कडेन सारक्यो लास्ट मनशा कडेन पावप हे जे आमचे धोरण आशिल्लें, तातूंत मुख्यमंत्र्यान एक क्लियर सांगिल्लें की CSEs, VLEs बीइंग ऑफलायन मोड, गोवा ऑनलायन सर्व्हिस ऑल्सो हॅज टू इवॉल्व आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वापरून चॅटबॉट सर्व्हिस चालू करून जवळजवळ म्हणजे रेजिडेन्स सर्टिफिकेट बी तुका मेलार वचच्यापेक्षा खंय बशिल्ल्या कडेन व्हॉट्सॲपार गेलो रेजिडेन्स मेळटली, डायव्हर्जन्स मेळटली, इन्कम मेळटली. ही सुविधा मेळटकर भुरग्यांक, तरुण पिढीक फुडार सारको बरो मेळचो हे ध्येय धरून जे मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें ते विजन वी आर कॅरिंग अहेड. आज टॅलंट पायपलायन करता आसतना वी नीड टू व्हेरी क्लियरली सी दॅट जॉब सिकर्स बिकम जॉब क्रिएटर्स आणि जो ब्रेन ड्रेन गोंयांत आसा तो आम्ही समज देवेतले जाल्यार वी नीड टू एन्श्युअर दॅट द यूथ आर स्किल्ड, अपस्किल्ड अँड रिस्किल्ड इन इमर्जिंग टेक्नॉलॉजीज. एकेडमिया, इंडस्ट्री आणि गव्हर्नमेंट सदांच बसून काम करता आणि ताजेच आम्ही सोल्युशन काढता आसतना एक टार्गेट आमची आसा की 100% एम्प्लॉयमेंट फॉर गोवाज कॉलेज स्टुडंट्स मेळच्यो आणि तातूंत AI हॅज टू बी एट द सेंटर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर विजन. आज गोंयची स्टार्टअप इकोसिस्टम आम्ही चालू करता, फुडें व्हरता आसतना आम्ही पूर्ण स्टार्टअप प्रमोशन सेल आसात आणि पूर्ण AI बेस ताचेर फोकस फुडें केल्लो आसा. एग्रीटेक, मिडिया टेक, टुरिझम टेक अशे कितलेशे ताचेर स्टार्टअपाक आमी सपोर्ट फुडें केल्लो आसा. नव्यो पॉलिसीज टू सपोर्ट एंटरप्रिनरशीप, एनेबलिंग यंग गोवन्स टू स्टार्टअप इवन वायल दे आर स्टडींग, हो खूब इम्पॉर्टंट मुद्दो. कित्याक आयच्या भुरग्यांक टॅलंटाक आमी जेन्ना बसले तेन्ना एक दिश्टी पडलें की कॉलेजींतले भुरगे कम अप विथ गुड आयडियाज, पूण तेन्ना एकदा तांकां फायनान्शियल सपोर्ट नासता, तो एम्पावर जाल्ले नासता, पूण खंय तरी फाटल्यान उरता. मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन मुख्यमंत्री रोखडें आमकां तें सँक्शन दिलें, जातूंतल्यान वी वील बी एबल टू गीव सपोर्ट थ्रू द मॅनेजमेंट ऑफ दीस इन्स्टिट्यूट्स हू वील सर्टिफाय देम वेन दे आर स्टडींग इन कॉलेजीस टू गेट देम द सपोर्ट टू गेट देअर प्रोजेक्ट्स लायव्ह. अश्यो सगळ्योश्यो गजाल्यो पयल्यो जाल्यार आज AI इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर आमी आज पूर्ण आमी मिशन घाल्लें आसा. AI Goa.ai हो हे संकल्पना घेवन आमी आतां सुरवात करता आसतना आयचे पयले सेशन
is following a session which we had 1 month back. I'm very happy that the industry and the academia had contributed a lot. मुख्यमंत्र्यांनी पूर्ण रिव्ह्यू आणि जाणीव करून घेतलेली असा आणि तातून when we talk about, it is all about one thing, that let us think about AI, let us build Goa.ai and let's build an AI ecosystem in Goa to be future ready and innovate driven. इतकं तुमका सांगतो आणि मुख्यमंत्र्यांना रिक्वेस्ट करता की त्यांनी आपले विचार मांडचे. The IT Minister, Mr. Rohan Khawte, and entire team, हांच्यानी स्पेशली गोवा AI मिशन 2027 हाज्या खातीर जे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन घेतले, हातूंतल्यान स्पेशली इंडस्ट्री रिलेटेड लोक जे AI आणि IT सेक्टरात जे काम करता, त्याच बरोबर इन्स्टिट्यूशन्स म्हणजे गोवा इंजिनियरिंग कॉलेजीस आसतली, बिट्स पिलांनी आसतली आणि पेटीएम आणि बाकी सारकिले वेगवेगळे जे गोंयांत आसात, गोंयांत एस्टाब्लीश आसा बरेचशे फावटी इतल्यो बऱ्यो कंपनी आणि त्यांचे CEOs गोंयांत रावता किंवा गोंयांतल्यान काम करता हे बऱ्याचशा जाणांक खबर ना. त्या सगळ्या जाणांक आज एका प्लॅटफॉर्माचेर आपयले आणि जेणे करून ऑनरेबल PM's विजन फॉर द इंडिया AI मिशन हे तांच्यांनी जे स्टार्ट केलां, विच इज अ स्पेशल प्रोविजन, इज मोर दॅन 10,000 crores हॅज मेड द प्रोविजन बाय द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. ते बीट करपा खातीर सगळ्यात पयलीं आमी गोंय राज्य हे तशें पळोवंक वचत जरी लोक फक्त टुरिस्टीक स्टेट म्हणून वळखताले, ते इन फ्युचर स्टार्टअप आणि AI हाज्या बाबतींतूय गोंयांत खूब मेजर काम जावपाक जाय. ताची सुरवात ही आयच्यान जाली म्हणपाक काय हरकत ना. कारण ह्या आयच्या बऱ्या दिसा तांच्या सगळ्यांच्या बरोबर डिस्कस केल्या उपरांत आतांच बाब रोहन खंवटे यांनी सांगल्या त्या प्रमाणे IT सेक्टरात आमी जे काम केलां म्हणजे जवळपास मोर दॅन 550 स्टार्टअप्स ज्यो गोंयांत बिसायड्स दिट्स म्हणजे बिट्स पिलांनी GIM आणि हांगासर हांच्या कडल्यानूय वेगवेगळे अजुनूय बऱ्यापैकी स्टुडंट्स हे स्वताचे स्टार्टअप्स तयार करतात. ती इन फ्युचर म्हणजे आमी जेका म्हणटा की फ्युचर रेडी स्टुडंट्स आसपाक जाय, ताज्या खातीर म्हणजे इंडस्ट्री आणि अकाडमिया जे आसा तांकां एका प्लॅटफॉर्माचेर हाडपा खातीर स्टार्ट फ्रॉम द इंजिनियरिंग स्टुडंट्स करता आसतना इतकेंच न्ही तर एट अ स्कूल लेवल सुद्दां AI इंट्रोड्यूस कशा पद्दतीन करपाचो ह्या कावन्सिलाच्या मार्फत ठरयल्लें वतलें. आणि आमी आज म्हणजे गोवा AI मिशन सुरू करता आसतना ताच्या खातीर जी कावन्सील बॉडी फॉर्म करता त्या AI कावन्सील बॉडीचेर म्हणजे स्वता हांव आसत, रोहन खंवटे जर आसतलेच, बट इंडस्ट्रींतले बीग पार्टनर्स दोज आर इन द AI सेक्टर्स हांकां ह्या कावन्सिलाचेर घेवपाचें सरकारान थारायलां. जेणे करून इन फ्युचर अशा पद्दतीच्यो वेरियस AI रिलेटेड गोश्टी ज्यो आसा म्हणजे इन अ गव्हर्नन्स आसतले किंवा किंवा आमी जेका म्हणटा एड्युकेशन सेक्टरांत आसतले म्हणजे फ्युचरांत भुरग्यां खातीर इनिशियल स्टेज पासूनच AI इंट्रोड्यूस स्टुडंट लेवलाचेर करप. त्याच्या खातीर इन फ्युचर इंडस्ट्रीच्या मदीं AI हो कंपल्सरी उरतलो हे दिसपाक लागलेलें आसा. ताकाच लागून अशा पद्दतीचे मॅक्झिमम स्टुडंट्स हे आमचे कडल्यान तयार जावपाक जाय. ह्या बरोबर गोवा स्टार्टअप एक्सिलरेटर प्रोग्राम्स हो जो आसा पळय हो आमी स्टार्ट करता, स्केल अप करपाक घेतलेलो आसा. बाकीचे गोवा AI मिशन 2027 हाज्या खातीर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर ज्या पद्दतीन 2 एस्पिरेशनल इंडिया आनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ह्या 2 सेक्टराचेर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांच्यानी खूब मोठ्या प्रमाणात भर दिला. त्या खातीर इंडिया AI मिशन हे फुडें वता आसतना आमकां गोवा AI मिशन 2027 हाज्या खातीर मॅक्झिमम कशा पद्दतीन आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान फायदो घेवपाक शकतले, आमच्या स्टुडंट्सां खातीर, आमच्या इन्स्टिट्युशना खातीर तो आमी जाता तितके बेगीन करतले. रोहन खंवटे हाणें गोवा ऑनलायन प्लॅटफॉर्मचो आतांच उल्लेख केलो. मोर दॅन 240 डिजिटल सर्विसीस दिता. ताच्या खातीर AI पावर्ड चॅटबोट कशा पद्दतीन यूज करतले ताजेरूय बी सरकाराचो भर आसतलो. आणि हे सगळें सांगता आसतना आमी जेका म्हणटा की इंडस्ट्री अकाडमिया पार्टनरशीप जर जाली जाल्यार ताजो मॅक्झिमम बेनिफिट्स हो फ्युचर स्टुडंट्सां खातीर जावपाक शकता. आणि तो जावपा खातीर आमी आज म्हणजे बिट्स पिलांनी आसतले, KK बिर्ला आसतले किंवा बाकीच्या सगळ्या हांकां एकत्र हाडून हाजो उपयोग करतले. गोवा स्टार्टअप पॉलिसी आसतली, गोवा IT पॉलिसी आसतली, ह्या सगळ्यांचो AI बेस्ड इनोव्हेशन आनी 3 सेक्टर म्हणजे टुरिजम स्पेशली इन द गव्हर्नन्स आणि सायबर सेक्युरिटी हाजो चड मोठ्या प्रमाणात यूज कशा पद्दतीन करप हे आमी ठरयतले. हांव खास करून आयज जे इंडस्ट्रियांतले आनी एकाडमिया सेक्टरांतले मॅक्झिमम जे आयज आयले तेंच्यांनी मुळात ह्या सेशनांत वांटो घेतलो. तांचो विजन गोंयच्या बद्दल गोंयांत कितें करूं शकता हे तेंच्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीन एक्सप्लेन केलें. ताजो एक रोड मॅप आमी जो ठरयला आनी तो रोड मॅप जो आसा त्या ती विदीन आमी जेका म्हणटा की 6 म्हयन्या भितर हाजे जे रिजल्ट्स आसा पळय हे रिजल्ट्स पळोवपाक मेळटात. म्हाका खात्री आसा की अंडर द लिडरशीप ऑफ IT मिनिस्टर मिस्टर रोहन खंवटे आनी एंटायर टीम म्हणजे जे आसा ते आमकां आमी गोवा AI कावन्सील जाता तितके बेगीन फॉर्म करून गोवा AI मिशन 2027 हे जे आसा हे
who can contribute to giving and making AI Mission 2027. So आज प्रश्न आशिल्लो नंबर ऑफ कंपनीज न्हय, जे लोकांक हो टॉपिक खबर आसा आनी सब्जेक्ट मॅटर एक्सपर्ट्स आसा आनी इंडस्ट्रीन आसा आनी गोंयां आसा आनी गोंयच्यान भायल्यान येवंक जाय आशिल्ले, तांकां इन्वायट केल्ले अलॉंग विथ द एकाडेमिया, जे बिट्स पिलांनी जावं गोवा इंजिनियरींग कॉलेज जावं जे ऑलरेडी कोर्सीस खंय नाल्यार खंय एक लेवलाचेर करता, जाल्यार सरकारा तर्फे सरकार म्हणजे मुख्यमंत्री स्वता बशिल्ले तातूंत आमी अशेंच म्हाका याद जाता मनोहरभाईक घेवन आमी पॉलिसी केल्ली तेन्ना 17 तेन्ना GTA मेंबर आशिल्ले. तशेंच आज मुख्यमंत्र्याक घेवन आज जी सुरवात केल्या दिस वील गो लॉंग वे इन टर्म्स ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज कमिंग टुगेदर. जेन्ना कावन्सील जातलो ते कावन्सिलान सुद्दां कोणाक घालपाक जाय एंड इन्वायट दोज रायट इंडस्ट्रीज, दे वील बी कमिंग हियर, जे प्रो बोनो हू वील कॉन्ट्रिब्यूट टू द सोसायटी टू एन्श्योर टू मेक द इकोसिस्टम इन goa.ai. So vision के आसा मिशन लायक मिशन 27 सो विजन टोटल मुख्यमंत्र्यान आमचो एकूच आसा की आमचे भुरगे फ्युचर रेडी आसचे, इनोव्हेशनान आमी पूर्ण देशान वन ऑफ द फर्स्ट पायनियर आसचे आनी ओवरऑल इन्क्लुजिविटी आसची, म्हणजे भुरगे जे तयार जाता तांकां ऑपॉर्च्युनिटीज मेळच्यो. मुख्यमंत्री सदांच भाशणान म्हणटा की वी नीड टू हॅव जॉब गिव अस रादर दॅन जॉब सिकर्स. हे जेन्ना दृश्टिकोनान आसा आमचो टॅलंट एथिस्ट आसा, आमचे बरोबर बाब मांगिरीश आसा. आनी एक गजाल जातली पळय न्ही, इट इज स्ट्रेंथन द गोवाज डिजिटल इकॉनॉमिक्स गोल बाय हेल्पिंग द लोकल स्टार्टअप्स बिकम द कॉम्पिटिटिव्ह इन बोथ नॅशनल एंड एट अ ग्लोबल लेवल. दॅट इज द मॅक्झिमम जे आहा पळय हाजेर आमी फोकस करपाक शकतले. ॲट प्रेझेंट म्हणजे कशें आसा, सगळे जाण आपापल्या लेवलाचेर काम करतात. तुमी मांगिरीशाक विचारत जाल्यार खूब जाण म्हणजे IT सेक्टरांतले या यू कॅन. सो बेसिकली हे कितें जाता की AI म्हणटा तो इज द नेक्स्ट फ्युचर टेक्नॉलॉजी. वेन वी आर लुकिंग एट AI which is going to be used in everything what we will be doing in our day-to-day life. I think पयलीं म्हणल्यार युसेज ताजो कशें वापर जावपाक जाय, खंयचे टूल्स यूज करपाक जाय हे आमकां आमच्या नेक्स्ट जनरेशनाक सांगपाक जाय. This is one part of the AI part of it, but what we are trying to do with the AI mission at this point is predominantly we make sure that we create more AI companies or AI startups so that we just not look at the traditional IT companies. We also look at the next gen companies who will be more focused on AI and making sure that त्या हातूंतल्यान they may be working not just with Goan government, they may be working on other projects which may be outside India. हे अशें करपाक सोदता. Are there any companies only working on AI in Goa? Of course. How many companies around? If you ask me, out of the 300 to 350 IT companies and startups in Goa currently, I can give you at least names of around 25 to 30 companies who are purely in AI. Any plans to introduce subject AI as a subject in schools? Because They have already started. Already okay. engineering colleges आसा ते तांणी तांचे AI. In short, Mission 2027 will describe and subscribe कितें गरज आसा ती खंयच्या लेवलाचेर आसा ती, आनी मुख्यमंत्री कडेन मांडून we will show him the paper of what is required at what level, and based on his approvals we will move it. What We are are the steps? introducing from the standard 9th standard. What are the steps that the industry has suggested to be implemented in Goa? You can. I think it's important to, Just give the 4 pillars in brief. yeah, I think it's important to get started with saying there's a mission. That's first thing. Then there are 4 pillars, which is skill. Keep on just like this. I think there are 4 pillars, which is skill, which is then capital, right? Then there is government policy and infrastructure, and lastly there is attracting other companies and startups to come to Goa. Right? So these are things, and obviously I think all of this will be discussed. There are a bunch of other startup entrepreneurs have contributed, so we'll discuss it together and suggest, and then get going. Reported a widening consolidated loss to 529.43 crore rupees in FY20. In terms of policy, just since that's one of the pillar, anything on as part of the roadmap for the 6 months? No, in the first meeting that we have had certain timelines internally prescribed.
So internal timelines, as we come towards August and September, you will get much more to hear than what it is today. Today is the start of a journey which was not on a focus. जसे मंगेशान म्हणले AI असा चलता करता. Here the government is going to totally focus itself in a manner which Varun just said, where we are talking about a mission. So the country has few states who have just started recently, but with the Prime Minister's initiative on India AI mission, I think the focus is very clear that if India's leadership in artificial intelligence as Zamzai, then the states need to contribute. And I think we need to be the pioneers of contribution as far as the country is concerned.